Si Joros nung wala. Double between Pepito and Panilio. Win it. Oh, nice, nice. Munti pang marang work. Bakit? Tira, tira! Okay. Una. Good. Unang tira. Lalay tira. Pensa! Tawa-tawa ang mga asawa ni Kutkut. Gatapan sa baba. Sablay. Ayan, Kutkut. Anong pangit? Naharap! Si Jerry. Binibit. No, 5 na, 5-0. Cute. Oh. Set. Ganda pasa naman sa baba. Nice one. This time. Nice assist. Panilio. Abay di aari. Sasablay na. Harap! Cute pa na. Ayun pala yun. Cute. Teka. Jerry Bucor. Oh, nice one. Oh, hawak. Dogs, relax. Rolly double D. Set. Double D. Pinasa kay Albino. Tira. Nilalapit. Albino. Ganda pasa naman sa baba. Sablay ka lang. Dalawa. Nagkatabi ka. Tira. Ugis. To Dogs. Valdez. Sablay. Albino takes the rebound. Oh, Albino. Pinasa kay Duga. Robert D. Ugis. Sablay. Inaalat lang. Mga shooter, inaalat talaga. oh, nice one. Sige, dadlo, relax. Set. Sayas bibirado sa 3. Boom! Oh, equal na, 5-5. Nice one. Our first deadline. Cute. Okay, nice one. Sige lang. Defense! Oh! Let's go! Tingin! Pinasa kay cute. Rolly double T. Supply pa. Good rebound. Relax, Dukes, relax. Para sigurado. Oh, defense! Box out, Sayas! Defense! Oh, nice one! Oh, sa likod! Nice one! Okay lang, sige! Diretso! Tinapit kay Valdez. Sablay. Rebound ni Ugis. Ugis to Oh, din tira! Rolly double D to Panilio. Wasak! Sablay. Bueno. Dire, okay lang. Wait lang. Kaya pa. Kut. Pepito. Sablay. Pepito ulit. Pepito. Pinasok ni Lucera. Lucera nilalapit. Lucera. Kunin bola! Oh, bola, Ugis, bola! Kunin mo, Ugis. Ay, nagkamadali. Sayang. Set. Diretso! Good. Sayas titira ulit sa 3. Supply. Lucera rebound. Baba! Lucera. Kut. Ano yung asawa niya? Papakitang gila? Ano?
Baguio, Sablay. Kapit na rebound. Kira, tinapos kay Jerry. Outside. Masyadong malakas. Score 11-5. Anong na ang kalamangan? Ugis. Ugis nakawala. Sablay, pilit na tira. Sablay. Kapit na kapurot. Jerry. No. Nalagay pa naman yung isis mo. Magbuhay ka. Nakatago yung buntot. Ayan na. Mariano. Mariano Dexter. Dexter Sablay. Nalalamig pa. Bagong gupit kasi. Yan yung sinasabi. Ganyan. Yan yung gulot lagi. Nako. Sa Kasi 3-1. Ayan. Rolly double D. Ganda pasok kay Ugis. nice one. Easy 2 points. Score 11-7. Apat ang kalamangan. Good. Back to Jeremy. Jeremy nilapit. Hey. Okay. Sa ating bola. 7-11. 3 minutes. 7-11. 3 minutes. Oo. Set. Sayas. Sayas. To Baguio ilalapit. 5. Mariano takes 2. Sablay. Ay, still. Same ball. Ano ba na yung kanina o yung ginagawa ko kayo na yan? Papalitin mo na sila yun. Kasama mo sila yun. Okay, back to the ball game. Ako, chismis lang. Talaga, mas paano galing. Magtaka kasi sa NSC. Yung sa ano? Oh, yung mabilisan ba Hindi kayo? ba Oh. nag-defense yan si Boss Jess? Oh, yung mabilis yun oh, si. Ayan o. Kasi na. Saan ka si? Wala ka si? Parehas kayo. Oh, Isa yung sinabi niyo parehas kayo eh. Pag-iri pa yan na. kung nabubulok ko na. Rolly double D. Unang tira sa fly. 50 rebound. Ay, kung bumaba. Dito. Dito po. Saan? Ay! Ayan, ito pa sa silba. Ala! Ala eh! Ala! Sige. Oh, baba! Kunwari, babantay, di lang yung bababa. Uy! Oh, wag. Back! Oh, relax. Mariano, Oy, zigzagging, so, easy to point. oh, yun, oh. Dalawa, depensa. Nice one, traveling. Sayas, bigay! Nako! Nice one, nice block. Nako, approachin mo. Oh, nice one. Okay. Nagawala pa na ang dito. Ayan, tumama ka. Tatlo. Ugis. Ganda. Sablay nga lang. Ah, nice one, Mariano. Dalawa. Oh, sige. 25-19. Sige, defense. Hassel. Wala yan, Kurmo. Oh, defense.
Side step. Nice one! Nice one. Sige lang. Baba. Oh, nakaabot na tayo. 21, 25. Apat na lang. 5, Tingin ka, Dogs. 10. Taas kamay. Bakoy. Umina yung momentum. Yun tayo sa momentum yung patay. Sayas. Dito ulit. Sige. Sayas babawi. Nice one. Sige. Ito. Erase. Ano ba tinitinawa ko Good pa? ball. Dogs, defense. Ikot pa. Anak ko. Mag-screen kayo dyan. Ganda sana ng rebound. Sabi ni Cute. Yun o, yan sa dulo. Auto reverse din. Okay. Mahilig ko sa mga auto reverse. Mga auto mechanic kami. Ang pera. Ayan, parang mga mechanic ko. Okay. Magandang gabi sa inyo. 007. Duga. Duga to Kidam. To Pandilyo fake. Pandilyo. Labas. Pinasa kay Duga. Pinasay lang sa mukha ni Kutkut. Kidam. 10. Bulap. Gandang galaw. Ayan na. Boss Jess, mabilis sana kasi mabagal. Let's go. Aha. Tarado niya. Twenty-one, 30. Mr. Cute pinasa. Pautan, pinasa sa laban. Pandilyo, pinasa kay Oh, dalawa, sa likod. Tatlo. Alam, pinasa pa kani. Oh, nice one. Yun. Sure. Muntik Muntik na. Si Mariano. Oh, sige, 7 na lang. Umasol. Nako, libre sa loob. Putik. Wala tayong time out siguro. Oo, ay, wala na pala. Oh, nice one, Dogs. Oh. Na 50 seconds na lang. Nako, defense. Tunin mo yung bola. Eric, bantay mo sa lab, Eric. Hay. Dalawa. Double dito, Mariano. Oh, nice one. Oh, sige lang, baba. Kaya ba yan? Wala, 32 yan. 20. Wala, 32 lang sila. Bakit hindi dati? Oh. Hmm? 28-32. Dati. Ganun din. 27 yan. 26 kanina. Naabutan lang natin yun. 25 kanina. Hindi. Ganito kasi, pag mabilisan tayo, di sila magkakabos. Hawak! Nice one. Kaya nga. Oh. Tingnan mo. Mahaba pa yan. Pag mabilisan tayo. Tulungan mo. Oo. Tawid. Ugis, kunin mo ugis. 5. Kitang binato na lang. Kitang ulit. Yung nakapower kay Mariano, sino yun? Sino nakapaul kanina? Kay Mariano. Number 31. Number 31 daw. Silvio Boss Jess ang call kanina. Okay, second quarter. Oh, dami mong puntos. Nasa Manalo tayo best player ngayon. Ayan na, Mr. Loloy, I love you. Keralik tayo pa eh. Race. Rolling. Sablay. Mariano. Bulunga. Bigungga. Sablay. Nako! Ayun. Knockout! Hindi ginawa ni Luquera. Okay. Dexter. Roy. Sayas. Nako! LB. Series.
Pilit. Oh, nice. Oh, nice one. Nice defense. Bakit? Supaya. Saya titira sa pre. Gulong sa tanaan. Libre. Pepito. Babaw pa naman. Nukera magmamadali. Nukera. Drop rebound ni Pepito. Pepito. Good ball. Nako, libre. Gusto sa tres. Sablay. Roll double D. Ayan, Dexter. Dalawa, kaya. Nice one. Wait, di tinawagang power yung gano'n. 30-34, apat lang. Defense, taas. Ayun. Nice one. 3 seconds. Harap, Mariano, harap. Taas! Ayan, Jerby nagmamadali. Baba na, baba! Oh, Jerby nabibitaw ng bola. Jerby. nako. Ayan. Nukera. Nukera. Sablay, LB na rebound. Ayan, wala na bola. Wala na bola, Mariano. Binali-bali. Oh, nice. Bakit 32, okay. Ano na lang. Nukera. Sabi sa gilid eh. Kunin yung bola. Tingin lang si Dexter. Ayan, kut-kut. Oh, AA. lapitan mo. Bakit eh? Uy, kut-kut. Wala. Aha! Dexter. Oh, nice one. Thank you. Sige. Wala bumaba. Pati sa Baba. Palit. Roll double D pula. Sablay. Nako. Sinasayang oh. Dalawa na lang yan. 43-40. Ano? Derby. Ayan, Nukera. Tumira sa tres. Ayan na, Naku! deadlock na. Bola. Oh, parehas na 43. Sure ball. Bago. Rolling down. Oh, see. Ayan na. Rolly. Ah. Tactical ko ba? Ay, nakaisip pa nga. Grabe, Sige, baba. nakaisip pa. Ay, tinuro ka uli. Pwesto. Pinapasikasa ka pala, Berto. Tira. Bago. Ayan na ulit. Tigirada ulit. Pasok! Oh, nice one, Dogs. 43. Gandang depensa. Hindi makawa- Depensa lang, sige. Bantay mo, guys. Ayan. Ito naman, talaga naman. At may foul yan. Wala pang penalty, no? Wala pa penalty. O dito, kami muna dito. Oh, defense. Approach. Oh. Oh, huy. Angat kayo dito. Ahala, si Antino ng ilag. Bailon rebound. Bailon in traffic. Sablay, Nuker rebound. Sablay ulit. Ugis takes the ball. Nako, tinulak na. Bakit tulang Paul? Ayan, Dunamis ball. Huwag kayo sa babalata. Angat yung iba. Oh, guys. Ugis. Defense. Rolly pangatlo na yan. Sablay na, this time. Ayan, Dexter. Dexter nilapit. Dexter gulat. Sablay. Nako, baba. Oh, pag momentum yun, time mo tayo. Oh, jumbo. Atin ang bola. Nice ball. Atin bola, nice ball. Time out. Time out ka. Time out, Dunamis. Time out. Kaya. 49-46, ha? Bakit mabilis, oh?
Oh, nice one! Dino. 51-46. Ayan. Natin mo lang. Bananas ball and a good defense to Mr. Rolly Double D. Wala to yung... Bola! 51-46 ha! Huwag ka mag... Ano yun, Dex? Ano? Di makapwesto si Dex pag siyang nagdadala ng bola. Oh. Same ball. Gis, kunin mo yung wala, Gis. Dugs, pwesto! Okay na. Supply and Dino. Bakit kulang pa? Ah, nice one! Travel, nice one. Traveling. 51-46. Tatlo ka na, Mr. Fernandez. Tatlo ka na. Ano ba? Travel ka? Oo, travel. Balik doon, baba. Pwesto, Dogs! Pwesto, Dex, pwesto! Albino. 10. Bakit tulang? Baguio. Oh, huy. Supply. Para 6 minutes, bro. 51, 51-46. 5 point lead. Gandang yan, basang-basa. Ayan, Oo. Sayas. Tulungan nyo! Sayas, nagmamadali. Nice one! Doon, oh! Sayas, tubal, ayan na. Baguio, 2 next. Gusto Oh, tayo ng 3. Sayas. Bagyo, bilis! Sayas. Bili, bro! Ito, Baguio. Baguio, relax na relax. Sablay yan. Oh, huy! Ayan, nag-iisip si Noguera. Nagantay ng makakasama. Pinasakay De Los Santos. De Los Kapitan mo! Santos, Bulag J. Sablay, Rolly double D rebound. Pasakay second. Sayas. Set! Rolly double D. Subirada sa 3. Dogs! Oh, grabe yung si Dogs, oh! 54! Ayan, 54-46. Wala ka. 5 minutes. Sa lubang, next! Jerby takes. Sablay. Noguera rebound. Ayan, 2-4. Dogs! 2-2. May, true. Penalty. Ang time mo tayo, ah? Oh, lamang tayo. 54-46. Isa. Kinukuha ko nga yan, bro. Dogs, tingin ka, Dogs! Noguera pangatira Sablay. Oh! Sayang. Tingin! Oh, foul. Nice one. Foul. Free throw, dalawa. Lamang tayo, ah! Dexter na lalapit. Gandang para sa Oh, huy, Dexter. natagpilitin. Okay, patay. Oras. Killing time. Oh, huy. Paano maging layo? Time out. Mechanic. Time out, mechanic. Nakakatatlo ka lang. Ayan, Dexter. Hassel. Pepito, Sablay. Walang defense tayo. Wag. Defense sa baba. Hawak. Hindi. Nako. Wala, tamaran. Defense. Sablay ulit. Oh, libre.
Okay, nice one. 56-47. Approach mo. Ayan. Bantay mo yan. Oh, ayan. Nice one. Sige, takbo. Kill time, killing time. Relax, relax, relax. Relax, relax. Kill time. Oh, sa ating bola. Roll, roll, roll. Pisto, pisto. Ano ko mo running time? 3:26. 26. Di tumatakbo. 5. Mariano. Supply. Ay. Paano Ayan naging? lang. May konting gulang lang. Mr. Ronaldo Gurdi. Good intention. Ayan lang. Gandang depensa ni Rolly. Ay, erase! Gandang depensa ngayon. Lima! Yan ang sinasabi. Ah, bola sa atin! Ano? Wala pa, maaga pa. Wala pa lang. Ah, 3 pa lang yan eh. Oh, ay, ano na, prepare mo na ba? Sino sabi? Sige lang, sige lang. Ready lang pa. Kasi di kita nilaban. Oh, hawak! Kill the time, ha! Yung oras! Relax, relax! 2 Next, 2 minutes. Mag-time out tayo. Para makarest tayo. Tira! Lakas! Albino Supply, Pepino lang. Baba, baba, baba! Wala na naman bumaba sa depensa. Defense mo! Ano kera? Oh, bola sa atin. Depensa si Rolly. Pre. Depensang malagkit. Hassel! Fernandez! Ayan na. Pumatay sunod Fernandez. Anip na lang ang kalamangan. Kill the time, ha? Dito. Dex, 2 minutes time mo tayo. Okay, naka-reserve na Oh, reserve kami. Oh. Ayan, sayang. Tira! 10. Kusga pa, Samuel! Kusga pa! Bullet babawi, supply. Balik! Albino, pinapapa. Supply. Balik na! Gandang pasahan at pasabi Lock na. Oh, Time out. Exactly 2 minutes. oh, apat na lang, oh. 34. Balik ko, Gis. Mabilis ka. Time out. Apat na lang. Apat. Mabilis yung kailangan natin. Mahirap pa rin kasi ito. Hindi ko alam kung totoo ka o totoo magpapasok ako. Okay, ball strong. Jerby. Supply. Nako, nakuha na naman ang iba. Bakit di mo Hoy. 14. 10. Cute. Nako, taas ang kamay! Pepito! Ayan na. Isa na lang. Yung depensa nyo! Kunin yung bola sa S. Bola. Para makapwesto siya. Oh, 1 point na lang. Bola. 10. Huwag itulang foul. Don't!
Tama, tama. Wala na kayong time out. Last na yan. Time out, time out, time out. Mabilis tayo kausap. Okay. Bahala si... Time out. Madali Tingnan, kayo kausap. kababago lang. Alam mo na sa amin. Oh, isa na lang, oh. Hindi pa nakaabot. Back to the ball game. Jerby, pinilit. Walang nakaribang. 10. Defense, defense. Cute. Lapitan, lapitan mo, lapitan mo. 5. Pinilit. Shot lang. Wala na. Shot lang, shot lang. Wala. Wala, wala. Tumama lang sa board. Tumama lang sa board. Tumama lang sa board. Board lang, Jerby. Board lang. Tumama sa board. Board lang, board lang, board. Time out. Hindi tumama. Joy, ano yung challenge nila? Wala, wala. Ano ba naman? May tabi-replay natin. Hindi pa gano'n lang. Kismisan. Hindi na nakaplay putik. Yung mga crucial game. 56, 55 seconds. 56, 55. Isa na lang yung lamang. Kanina siya mo. Walang kwenta yung challenge yung putik. Hindi ba nag-play? Props lang, props. Buti hindi nag-challenge si Boss Jess. Sa atin yung bola. Ito, ipi-play ko na. 55. Kakaspit pa yung Ken, kakaspit. Tapos pula yan, Meo. Sayas, kunin mo bola. Rebounding the game. Okay, okay. Mariano. Tuogi. Tuogi. Saya sa inyo lang. Saya sa wala. Pinasa kay Mariano. 10. Saya. Pasok! Oy! Thank you, thank you. Baba, baba! Ano? Jerby pinilit. Supply. Rebound. Ano ba yan? Nukera. Nukera in traffic. Nukera. Nukera pinasa kay Belon. Approach, approach! Lapit. Uy! Defense, oy! Bakit walang foul? Uy! 11 seconds, ha? 11 seconds! Tatalas ka ba? Wala pa lang tayo mag-boot tip. Hawak, hawak! Okay, foul, foul. 10 seconds, 10 seconds! Fourth quarter. Wala bang penalty? Wala pa penalty? Wala, no? Rigi. Hawak. Oh, penalty na. Tatlo na. Straight. Guys, tagaan mo rin, guys. Pre. Bigyan mo. Sayas ha, sayas si Reggie. Tagaan mo. Okay. Ay, umupo kayo. Sayang ang technical, pre. Sayang ang technical nyo. Umupo kayo dyan. Isa lang tayo, ha? Ako lang. Sige lang. Tatay yung coach nyo. Sige lang. Assistant. Rigi. Okay. Pitro. Tago ka na no. Roll. Ano pa isa?
8 seconds, 59-57. Isa, walang bola. Dalis lahat yung tira nila. Ay, nice one, nice one! Okay, isa. Dito ka na rin. Huwag kayo mag-foul, ha? Pangalawang tira sa fly. 5. Supply. Yes! Panalo, 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 panalo! 60-57. Oh, nice one, nice one! Sino? Ang ating best player na narita, Mr. Mariano. Mariano, Mariano! Mariano! Mariano, sayang roll double tick. Kulang na ng dalawa. Mariano, Mariano! Duga daw, duga. Hati sila, hati! 8 out sa kanilang dalawa. 18 points, 3 rebound, 1 steal. Tuloy na! Tahimik ka. Eh, si Timpog kasi naganaw din. Oh! Wait ah! Nakachamba ba? Iba talaga pag dumating si DJ, panaano pa. Kayo naman. Basura mo na namin. Sige lang, sige lang. Ah, dogs! Sino mo na? Bago matapos yung liga, naging best player dito mga sa.